Okay, maglita kang disgusting master rank. Salamat, salamat. Mag-switch ko, naka-play naman halos sa iyang mga video ni nga. Ano? Okay. Disgusting. Okay, i-play natin iyang level up. Stop texting and driving. Para magbawas ta ba kay daghang kay ko i-play o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 ako i-play. Nya kan sirli ko upat 23 ka channel. Lutog pansit si amo. Ako na pong gawson doon. Kaya akong sundo niya hugason. Kaya parang ko ano kay 9:30 na. Masayo ko kuan. Kaya sakit akong kuan. Abaga. Sakit akong abaga. May tus. Ako na lang i-end no. Salamat kayo. Inig ka kuan. 6 minutes na lang ta guys. Ma'am Lucia, salamat. Thank you Ma'am Lucia. Salamat, salamat. Yun, 5 minutes na lang ta. Thank you guys. Kuya Aw, Vlogs, Idol Rex, Tito Rex, Ma'am Elinita Martinez 21, Future X, Insan, salamat. Ma'am Melissa Aldonel, Ma'am Evelyn Olasi, Lady in Red Fire, Sir MMD Mixed Vlog, Sir Likop, salamat sa mga ano. Oo, salamat tayo ha, sa tambay ha. Sir Likop, salamat sa tambay, Sir Likop, sa mga ano ni mo. Lucy Warren's World. Ma'am Lucia, salamat sa imong mga ninja, sa imong mga tambay. Salamat sa tamsa. Idol Lilian, salamat po sa tamsa. Ma'am Leila Ventura, Disgusting Master Rank. Idol Lupe Ilasos, Q3 AAA. Ma'am Inday Tonit Vlog. Vinco, Vlogging with Vinco. Thank you. Beach Road Stories. Sir Dario De Guzman. De Guzman ba? Holography. Sibulan Dread USA at Mildred. Oo, kay pataw ka oras. DN Channel, thank you. Ma'am Annalyn Umatan and Ma'am Ninfa TV. Okay, magkuampo ko kay Mitch. Nag-live si Mitch. Mag-end ako. 4 minutes na lang. Sige na, makarelax na mo. Makarelax mo yung cellphone. Salamat sa tambay ha. Ay, Lilian. Ma'am Lucia. Yun, salamat sa mga natulog na. Thank you. Ayun, ano na lang ta. 3 minutes na lang. Salamat. Okay, sige. Doa ka. Oo, nagtambay akong ninja sa iya. Nagplay pa po na isa ka cellphone. Oo niya, magkuan ko. Napokay ko anon. Oo, doaw ta. Grabe ka doaw. Magtuta kang Mitch. Nakatambay na akong kuan kang Mitch. Nakatambay na. 3 minutes. Ito lang, 7 ang akong pang-suporta live mo. Yun, salamat sa pang-suporta. Mag-end ako, Ma'am Lucia. Salamat ha. Mag-end ako. 2 minutes na lang, 2 minutes. Thank you. Salamat. Salamat. God bless. God bless everyone. Yun, stay safe and stay healthy. Love and peace.